Say out loud tonight with me who God says I am. Katakan bersamaku, apa yang Tuhan katakan tentang aku? Who God says I am. Apa yang Tuhan katakan tentang aku? That is who I am. Itulah diriku. I think that's important for all of us to just understand fundamentally. Jadi itu sangat penting untuk kita semua tuh mengerti secara dasarnya. Because the world is throwing all kinds of rubbish our way, telling us who we are, who the things we are. And the thing is that God's actually designed us and made us a certain way. And that's the only place that will really find true joy, happiness, meaning, purpose, and all the other good stuff. Dan kenyataannya banyak sekali hal-hal yang dunia ini coba lemparkan ke dalam diri kita, suatu identitas yang dunia ini coba bentuk dalam diri kita. Tapi kenyataannya identitas kita sebenarnya hanya bisa ditemukan dalam Tuhan, di mana kita bisa mendapatkan sukacita. Jeremiah 1 verse 4 and 5, the word of the Lord comes to Jeremiah and he says, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you, I ordained you." Dan dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. God knows you, church. Tuhan tahu, Tuhan mengenal kita. God formed you. Tuhan membentuk kita. God fashioned you. God made you. God designed you. Tuhan yang telah memberikan suatu rancangan bagi hidup kita. God made you, you. Tuhan yang membentuk diri kita itu kita. We need to celebrate in the uniqueness of who we are. Dan kita harus menghargai perbedaan kita semua. But when I say that, I don't mean who we think we are. I mean who God made us to be. Tapi yang aku maksudkan adalah bukan identitas yang kita pikirkan tentang diri kita, tapi identitas yang Tuhan berikan kepada kita. There are very few things in this world as precious as knowing who we are in God and how God made us and all those bits and pieces. Jadi banyak sekali masukan yang kita bisa lihat dari hidup ini, apa yang Tuhan sampaikan kepada diri kita. The things we accept, Apa yang kita terima, apa yang kita tolak, the things we do and the things we don't do. apa yang kita lakukan, apa yang kita tidak mau lakukan. So often they're rooted in how we see ourselves, perceive ourselves. Dan seringkali pilihan-pilihan itu didasari oleh bagaimana kita melihat diri kita sendiri. When we can see how God made us and the kind of person we are in God, it delivers us. We get liberated to do and be who God called us to be. Saat kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya di dalam Tuhan, kita pun akan ada suatu kebebasan dalam diri kita untuk mengekspresikan apa yang seharusnya. We closed last week's service talking about how all of us are born creative. Dan kita berbicara minggu lalu tentang bagaimana setiap orang tuh dilahirkan kreatif. I'm not saying we're all, Beethovens and Mozarts and songwriters and book writers and painters and all those kind of things. Kita bukan berbicara bahwa kita adalah suatu pianis yang terkenal, perancang musik yang sangat luar biasa, bukan yang sampai segitunya. But all of us are creative enough with a God-given identity and brain to bring something fresh to the world that's never been here before. Tapi kita cukup kreatif dalam suatu konteks di mana kita diberikan suatu hal yang kita bisa bawakan ke dunia ini untuk membawa dunia ini, membawa suatu perbedaan dalam dunia How many ini. of you love to cook? Berapa dari kalian suka masak? A handful of you, quite a few of you. I know food's a big thing in this church, Terlihat right? beberapa dari kalian karena kita semua suka makanan. Every time you get in the kitchen, you show your creative side. Karena saat kita masuk ke dalam dapur itu, kita menunjukkan sisi kreatif kita. I know that some of you follow menus or recipes. Aku tahu beberapa dari kita mengikuti menu yang ada, resep yang ada. But even then, there's always the sense of personal touch. I want to add a little bit more lemon or a little bit more herbs or spices or MSG, dare I say it. Tapi ada suatu sentuhan-sentuhan khas yang dari kita sendiri, mungkin kita tambahkan MSG. We bring more to the meal than what others can bring. Kita membawakan sesuatu yang berbeda ke dalam makanan itu dibanding apa yang orang lain bawakan. I know many of us have gone to school or go to school and you've heard many times your teachers tell you, don't copy, no plagiarism. Dan seringkali kita tahu dalam kehidupan sekolah kita, guru kita berbicara, jangan copy, jangan nyalin. You know why? Tahu nggak kenapa? Because you were born to come up with your own concepts, ideas, and pen them in your own way. Karena kita dirancang untuk membawakan suatu hal yang berbeda. Ayo kita tuliskan dengan bahasa kita. There's something so liberating about somebody who knows who they are in God because they're not trying to copy someone or be like someone. They've been freed to be themselves. Ini adalah suatu hal yang melegakan saat kita mengerti bahwa kita diciptakan untuk menjadi diri kita. Jadi kita tidak ada perasaan harus mencontoh orang lain. Tell the person next to you there's so many good things inside of you. Katakan pada teman samping kalian bahwa banyak hal luar biasa dalam diri Anda. You gotta believe that, folks. Kamu harus percaya itu. That God in His divine grace has put things in you that you might think, I just take that for granted. I've always lived with this. This is kind of me. But the person next to you doesn't have them because they're uniquely yours. Kalian harus sadari bahwa kita tuh diciptakan dan begitu indahnya dengan suatu ciri khas unik hanya diri kita. Jangan kamu bandingkan dengan teman samping kamu.
Your personality, you. Jangan kamu bandingkan sifat kamu, gaya kamu. Kamu adalah kamu. It's amazing how you can take people, humans, Seringkali kita sebagai manusia, and they'll be put in a difficult circumstance or situation, but they'll work out a way. saat kita dalam posisi yang tidak gampang, uniknya kita bisa menemukan jalan keluar. That's because we were all born to be solutions-minded people, Karena kita diciptakan untuk menjadi orang yang membawa solusi. to find a way, Untuk mencari jalan. to work through circumstances, to dream it. Untuk membentuk suatu situasi dan melihat jalan keluarnya. We're problem solvers, we're thinkers, Kita ada orang yang bisa menyelesaikan masalah, kita ada orang-orang yang bisa berpikir, we design, we dream, we hope. kita membentuk, kita merancang, dan kita berharap. Why? Because there's something in us that says we can. Kenapa? Karena kita tahu dalam diri kita ada suatu hal yang berkata bahwa kita bisa. Amen? Amin. Now the sad part is this, Namun sedihnya adalah that a lot of us block this God creative side of us by labeling ourselves as non-creative. banyak sekali dari kita tuh membatasi diri kita yang sebenarnya itu kreatif dengan berkata bahwa aku tidak kreatif. We say, that's not me. Mungkin kita berkata itu bukan diri kita. And so we never dare to stretch or dream or go a little further than where we are today. Dan dengan cara kita melihat diri kita tidak berani untuk bermimpi lebih. Kita tidak berani untuk menjangkau sesuatu yang lebih. When a false sense of self gets in the way of the real you, the real man, woman, son and daughter that God made you to be, Jadi saat kita menerima identitas yang tidak benar itu akan diri kita, akhirnya kita tidak lagi menjadi seorang pribadi yang Tuhan bentukkan, anak-anak Allah. a tragedy happens. Dan tragedi pun terjadi. And a block stands in the way between you, who you are today, the you, the person, the flesh, the blood, the breathing, to develop into the true you that God made you to be. Dan akhirnya diri kita sendiri sekarang ini memberikan suatu tembok yang membuat kita tidak bisa terobosan untuk menjadi diri kita yang seharusnya. So often we sell out for something less than the best. Dan seringkali kita akhirnya menerima yang tidak terbaik. Think about Adam and Eve in the garden. Bayangkan Adam dan Hawa di Taman Eden. They had everything. Dia punya semuanya. The greatest identity was put in them. They were made in the image of God. Identitas yang terbaik diberikan kepada mereka. Mereka diciptakan serupa dengan gambaran Allah. But somewhere along the line, Eve began to think, I'm not enough. Tapi Hawa berpikir, ini kurang. I need something more than what I have. Aku butuh sesuatu yang lebih. The devil, the serpent, began tempting her and saying, look, you just take of the tree, take the fruit. But God said, don't do it. But you can do that, right? It's all right. Dan akhirnya iblis sebagai ular itu mulai menggoda. Ayo kita coba itu. Mungkin Hawa berpikir, tidak boleh. Tapi ular selalu mencoba untuk menggodanya lagi. And her eyes began to turn towards something that didn't belong to her, that was not part of her identity. Dan Hawa akhirnya mulai melihat sesuatu yang sebenarnya bukan identitasnya dia. She began to see something that was not her. Dan dia mulai melihat apa itu benda yang sebenarnya bukan milik dia. But she reached for it. Tapi dia mau mencobanya. And she ate of it. Dan akhirnya dia menelannya. And it says in verse 7, then the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. They began to know something that they were never meant to know. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan mereka mulai menyadari hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui. In that knowledge came forth a new knowledge of shame and guilt and hopelessness and sin and separation and all the stuff that we don't like. Dan dari hal tersebut mulailah muncul segala sesuatu pengetahuan akan dosa, hal yang salah yang tidak sepatutnya manusia terima. Because she took on an identity that was not hers. Karena dia menerima suatu identitas yang bukan seharusnya. Sold herself for something she was never meant to have. Dan akhirnya dia menjual dirinya untuk sesuatu hal yang seperti itu. And then it says in verse 8, they heard the sound of the Lord, their God, walking in the garden of the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Dan ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Once Adam and Eve had taken on this identity that was not really them, they began to feel a sense of wanting to be away from God. Dan saat mereka telah menerima identitas yang baru ini yang tidak sepatutnya, mereka mulai merasakan suatu keterpisahan. Mereka tidak berani mendekati Tuhan lagi. They couldn't bear the separate distance between who they knew they were meant to be but they weren't anymore. Dia tidak bisa menerima kenyataannya bahwa dia tidak lagi memegang identitas yang seharusnya. And who they'd become. Dan melihat diri mereka sekarang ini. They perceived
incorrectly Mereka memandang dengan cara pandang yang salah a new identity. dengan identitas yang baru itu. I tell you, there's power in who we see we are Jadi kita harus sadari bahwa ada suatu kuasa, ada suatu and what we see to pursue. dan ada suatu kuasa dalam bagaimana kita melihat diri kita. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengejar suatu hal. And what we take on and what we allow to infiltrate our minds and thoughts. Dan apa yang kita izinkan untuk masuk dalam pikiran kita. We were all created by God Kita semua diciptakan oleh Tuhan. to do worthwhile, meaningful, perhaps even eternity-changing things. Dan kita semua bisa untuk melakukan suatu hal, suatu perubahan, bahkan perubahan yang kekal. Anyone who's ever done something great with their life, Ada- really great, Orang-orang yang pernah melakukan hal yang besar dalam hidupnya, where did it come from? datang dari mana hal itu? Where did the dream or the desire come from? Dari mana mimpi itu datang? Surely most of the time when you get into a conversation and ask and dig deeper, you'll discover that I've always had that. There's been something, it's kind of, my life has led me in this direction. Dan kalau kita mau sadari dalam hidup kita, mungkin kita bisa menemukan bahwa ternyata kita selalu ada hal tersebut dalam diri kita. Sometimes it takes people a very long time to get there. Kadang butuh cukup lama waktu sampai orang bisa menyadarinya. So I want to show you a story. Jadi aku mau bagikan suatu cerita. You know that we talk a lot, and I said this last week, but I'll repeat it again, that we're not here building a big church, we're here building big people. Why? Because big people build big things. Dan aku tahu aku telah sering mengatakan hal ini bahwa di gereja ini kita bukan mau bangun gereja besar. Kita mau membentuk orang-orang yang besar. Karena orang-orang yang besar akan bisa membawa dampak yang besar. I am very sure when you get into this kind of environment and you keep continually being talked about being a bigger person, that it'll do something inside of you. Karena aku percaya saat kita tinggal di dalam komunitas ini dan kita senantiasa mendengar masukan tentang hal tersebut, kita akan bisa dibentuk menjadi orang yang lebih baik. I know that because the people that I hang around and Grace hangs around, they speak into our life and they stretch us to be bigger people. Karena aku tahu, aku pun teman-temanku sekelilingku dan teman-temannya Grace adalah orang-orang yang membentuk kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih besar lagi. And it's rarely comfortable, but it's powerful. Dan tidak selalu nyaman, tapi sangat punya kuasa. We all got to get around some bigger people. Dan kita harus untuk membukakan diri dengan hal-hal yang lebih besar. The biggest of whom is God. Dan tentunya orang yang lebih besar yang paling utama adalah Tuhan. That's why if we want to form a God-given identity, we've really got to learn how to hear His voice. Dan oleh karena itu, kalau kita mau membentuk identitas kita sebenarnya dalam Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya. Let Him show us, Dan biar dia menunjukkannya pada kita. like this man did. Seperti orang ini yang dia kita. I'm going to talk to you about David. Aku akan berbicara tentang Daud. I love David. David was a worshiper, Aku sangat senang dengan Daud karena Daud adalah seorang penyembah. but David was a shepherd. Dia adalah seorang gembala. Everybody say shepherd because that's important. Coba katakan gembala, karena gembala ini sangatlah penting. He was a shepherd Dia adalah gembala who became a king. yang menjadi seorang raja. We'll talk about that a little more. Kita akan bagikan lagi setelah ini. We know the story we're going to bring up today because it's a favorite Sunday school story. Dan kita akan bagikan cerita ini. Ini cerita yang terkenal karena seringkali sekolah minggu membagikannya. But I'm going to approach it from an angle of identity, and I know you'll see things tonight that you've probably never seen before. Namun aku mau bagikan cerita ini dalam suatu pandangan yang berbeda dan mungkin kamu belum pernah mendengarkannya sebelumnya. So don't listen as I recount this story as it's like, okay, he's just telling another story. Listen to it carefully for you. Jadi coba dengarkan cerita ini dan dapatkan sesuatu untuk Anda. Ask yourself, what is God speaking to me through this? Dan tanyakan diri Anda sendiri, apa yang Tuhan coba katakan pada kalian? What's He revealing about my identity? Apa yang mau Tuhan tunjukkan tentang identitasku? And about where I'm at today and where I need to be? Dan membandingkan hidupku sekarang dan kemana aku seharusnya. Let Him lead you. Dan biar Tuhan yang memimpin kita. David was born in the year 1040 BC. Jadi Daud lahir pada tahun 1040 BC. 140 sebelum Masehi. Or thereabouts. He was definitely born in the 10th year of Saul's reign. Dan dia lahir di tahun ke-10 Raja Saul. And he was born into a family of brothers and an old father, and he was a shepherd boy. Dan dia dilahirkan dalam suatu keluarga dan mempunyai banyak saudara, dan dia adalah seorang anak gembala. When I say shepherd, I don't mean looking after a lot of flocks, because the Bible talks about him leading just a few sheep. Dan dia menjadi seorang gembala, namun dia bukan memimpin dia bukan menggembalakan banyak sekali domba, karena dia hanya mengembalakan beberapa saja. From all outward appearances, this guy was nothing special. Jadi secara lihat sekilas, dia tidak spesial. He was ruddy, perhaps he was good looking.
Dia mungkin ya si agak muda, tapi ya dia tidak begitu ganteng atau gimana kita nggak tahu. But still, he wasn't born in royalty or a rich family or a famous family. He was a shepherd boy. Tapi dia bukanlah lahir dari suatu kalangan bangsawan, dia hanya seorang gembala. David, Daud, even though he was little in the world's eyes, meskipun dia adalah seorang mungkin terpandang kecil dalam standar dunia, had an understanding that I want you to really grasp tonight. tapi yang mau kita perhatikan, And that is, I am not who the world sees me to be, but I am who God sees me to be. suatu depannya Daud yang berkata bahwa aku tidak ditentukan oleh pandangan dunia tentang aku dibentuk oleh apa yang Tuhan lihat dalam diriku. With that understanding, he began to stretch and develop his will. Dan dengan pengertian itu, dia mulai mengemban talentanya. People can see identity differently. Orang yang bisa melihat identitas yang tepat akan hidup dengan cara yang beda. As a shepherd boy, he began to learn to tend the sheep, look after the sheep. Sebagai gembala mulai belajar bagaimana menggembalakan domba. But he also learned how to write poetry and songs. Tapi dia belajar untuk menuliskan lagu juga. And he learned how to use a slingshot, how to kill the lion, to kill the bear. Dan dia belajar bagaimana untuk ketapel untuk bisa menu singa dan beruang. He was practicing very skills that would need one day. He was a king. Dan dia melatih skill yang dia butuhkan saat manti ketika seorang raja. Leadership, Pemimpin, worship, penyembah, and fighting. juga untuk berperang. Fighting for the nation, fighting for others, Bagi bangsanya. even fighting for the identity of others. Dan bahkan untuk berperang untuk mendapatkan identitas yang tepat. The result of David's efforts and energy that he poured into these souls was that at a very young age he was able to do many things. Karena semangatnya untuk melakukan semua itu dari muda dia sudah bisa banyak hal. Compare what his 7th graders, 8th graders, and 9th graders do, and you got a stark difference. David truly gave his life toward the vision of the future that he could see ahead of him. Dan mungkin kalau kita mau bandingkan dengan anak-anak SMP SMA sekarang mungkin sangat berbeda karena dia telah menempatkan pandangannya kepada apa tujuan hidup dia. Out there in the fields, he let God speak into his identity. Dan di ladang dia mempersiapkan diri untuk biarkan Tuhan berbicara. Who are you letting to shape you? Jadi sekarang untuk kita, And what voices are you letting into your life and in your mind? siapa yang kita izinkan untuk membentuk kita? If a shepherd boy could become a king, Kalau seorang gembala, anak gembala bisa menjadi seorang raja. I don't believe there's anyone in this room that couldn't become something great. Aku tidak percaya orang-orang di sini tidak bisa menjadi luar biasa. Some of us look at ourselves and we're like, but I'm just and you got your own just us. Dan mungkin kita melihat diri kita berkata kita mungkin punya konteksnya. There's no such thing as a juster. Tidak, kita bukan hanya suatu hal. Whether you're, at the bottom of the rank in terms of the statuses and levels of jobs in this world. Apakah kamu berada dalam suatu pangkat terendah kalau secara pangkat dunia dalam pekerjaan? That changes nothing if you understand identity in God. Itu tidak masalah kalau kamu mengerti siapa identitasmu dalam Tuhan. You might be walking through a season, but that's not your real identity. Mungkin kamu melewati masa-masa tertentu, musim-musim tertentu di mana posisi kamu demikian, tapi itu bukan identitasmu. David was a shepherd, Daud adalah seorang gembala dulunya, but he was also a king. tapi dia juga adalah seorang raja akhirnya. You got to say over your own life, I am you can fill the blank, but I'm also and you can fill the blank. Dan mungkin kamu bisa mengisi pernyataan ini dengan aku adalah ini sekarang, tapi aku juga adalah apa identitas itu. At around the age of 15, Dan pada umur 15, the prophet Samuel came to David and anointed him with oil. Nabi Samuel datang dan mengurapi dia dengan minyak. Anointed as the next king of Israel. So David knew it. He had this awareness inside of him. Dan mengurapi dia untuk menjadi seorang raja. Dan akhirnya Daud sadar bahwa dia punya panggilan untuk menjadi raja. After his anointing, was he a king? Dan setelah dia diurapi menjadi raja, Not yet, right? dia belum jadi raja. But even though he couldn't see it on the outside, that was who he was. Karena di luarnya tidak terlihat perbedaan, tapi dia tahu itulah panggilan dia. It says in 1 Samuel 16:13, Samuel took the horn of oil, anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu lalu mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah.
Do you know why the Spirit of the Lord rushed upon David in that moment and never left him? Tahu nggak kenapa? Waktu itu Roh Kudus datang kepada Daud dan tidak pernah meninggalkannya. It's because that, meaning the kingdom, the kingship, was David's real identity. Itu karena kerajaan itu adalah suatu identitas yang sebenarnya untuk Daud. When men and women learn how to live in the identity that God gave for them, the Spirit has room to move. Dan saat anak-anak Tuhan mengerti apa identitas mereka sebenarnya, maka Roh Tuhan pun punya suatu kesempatan untuk bekerja. So many humans spend their whole life trying to fight against where they're meant to be. It's, this is what I want to do. This is who I want to be with. This is how I want to live my life. And no wonder the Holy Spirit doesn't have the room to move. Dan banyak sekali manusia ini mencoba mencari identitasnya sendiri. Mereka berkata, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, aku mau dengan cara ini, aku mau dengan cara itu. Makanya tidak heran kalau Roh Tuhan tidak ada kesempatan untuk bekerja dalam dirimu. There's a surrender that happens in this moment. Harus ada suatu keterbukaan dan suatu perasaan berserah. As David kind of says, you know, my job is a shepherd. Dan seperti apa yang dikatakan Daud, aku memang seorang gembala. But now I see that God's got something bigger for me. My identity is not here. It's not just here. Tapi aku bisa melihat bahwa Tuhan punya identitas buat aku. Dan aku tidak akan berada di sini saja. The truth is that David's identity was shepherd, poet, warrior, king. Dan sekarang kalau kita lihat identitas Daud sebenarnya adalah dia adalah seorang gembala, namun dia juga adalah seorang pemazmur, dia adalah seorang penyembah dan juga seorang raja. Say it out loud with me. Shepherd, Katakan gembala, poet, pemazmur, warrior, seorang king. How Raja. would you feel if you could wake in the morning, every morning, go, hey, I am shepherd, poet, warrior, king? Betapa luar biasa kalau kamu setiap hari bisa mendeklarasikan itu atas hidupmu. Doesn't that feel a lot better than I look after 2 sheep? Dan bukankah itu lebih baik daripada saat kamu bangun, ya aku hanya menjaga 2 kambing. I clean dishes in a kitchen. I make beds in a hotel room. Aku hanya cuci piring saja. I flip burgers every day. Aku hanya membalikan burger setiap hari. Suddenly there's a whole new perspective in life, even though David is still honestly looking after 2 sheep. Dan itu ada suatu pandangan yang lebih lebar lagi, Pak. Meskipun kenyataannya memang Daud masih menjaga 2 domba. But this new strength in the Holy Spirit, in the anointing that God's given to him, rises up and he starts to see himself as shepherd, poet, warrior, king. Namun karena ada kuasa yang baru ini, suatu identitas yang baru, dia akhirnya melihat dirinya, dia adalah seorang gembala, pemazmur, dia adalah suatu warrior, dan dia juga adalah seorang raja. And a new anointing begins to fill David. Dan suatu urapan baru memenuhi dia. Because as a natural boy, Dan dia sebagai seorang anak yang selayaknya, he can shepherd sheep and write some songs. dia bisa menjaga dombanya dan dia juga bisa menulis lagu. But as an anointed shepherd, poet, warrior, king, Tapi menjadi seorang yang diurapi dalam hal tersebut, he can beat giants. dia bisa mengalahkan raksasa. He can raise generations of leaders and people that are servants of God. Dia bisa membangkitkan pemimpin-pemimpin untuk suatu generasi. He can change the world in that anointing of his identity in God. Dia bisa mengubah dunia ini dengan identitas dia yang baru ini. Whatever level you find yourself living in tonight, you can go higher if God just speaks those words into you and you begin to reinforce them inside of yourself. Dan tidak peduli posisimu sekarang di mana. Saat kamu melihat hal tersebut, mengizinkan Tuhan berbicara dalam dirimu, kamu akan bisa naik lebih tinggi. Someone says, but Pastor, I haven't been anointed like David has. I didn't get some old man in robes come and pour oil over my head. Do you really need that? Dan mungkin kamu berkata, saya tidak pernah diurapi seperti Daud, tidak ada kakek tua yang datang dengan suatu jubah, dengan suatu minyak yang mengurapi aku. Apakah kamu perlu hal itu? In 2 Corinthians 1:21 it says, it is God who establishes and confirms us in joint fellowship with you in Christ and who has anointed us, meaning you and I, empowering us with the gifts of the Spirit. Hallelujah. Karena sudah dituliskan dengan sangat jelas dalam 2 Korintus 1 ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus dan Allah yang telah mengurapi. Somebody say, I am anointed. Jadi katakan bahwa aku telah diurapi. Now say it again like you mean it. Ayo katakan dengan suatu keyakinan, aku telah diurapi. Try again, church. Ayo katakan dengan keyakinan, I am anointed. aku diurapi. You know, when you grasp that and understand that God actually anointed you, Kalau kamu mengerti bahwa kamu telah diurapi, in 1 John 2:27, but the anointing which you have received from him abides in you. dan maka akan dikatakan bahwa suatu pengurapan
yang telah diberikan oleh Dia ada tinggal bersamamu. Try it again. I am anointed. Katakan aku diurapi. That's your identity. Itulah identitasmu. You're anointed. Kamu telah diurapi. When you go to work every day, Saat kamu pergi ke tempat kerjamu, when you go to school every day, saat kamu pergi sekolah, when you come to church, dan saat kamu datang ke gereja, when you get on an airplane, saat kamu naik pesawat, when you talk to your parents on the phone, saat kamu berbicara dengan orang tuamu, you're anointed. kamu diurapi. Every conversation, every moment, every hour, everything you walk through, you're anointed. Setiap perbincangan yang ada, setiap masa-masa yang ada, kamu diurapi. But I don't feel anointed. Mungkin kau berkata, aku tidak berasa. Pretty sure David didn't feel like a king. Aku yakin Daud mungkin juga tidak berasa seperti raja. There's a difference between feeling and knowing. Dan ada perbedaannya antara berasa atau tahu. And it's the knowing that comes a long time before the feeling. Karena selama kamu tahu, kamu sadar, perasaan itu akan datang. David's a shepherd, but he's anointed into kingship. Dan Daud memang adalah seorang gembala, namun dia diurapi untuk menjadi raja. You're a kitchen hand, but you're anointed into something greater than that. Dan memang kamu mungkin hari ini adalah kitchen hand, tapi kamu akan diurapi menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. You could even be an accountant or a lawyer or a doctor or some highly educated thing, but you're still anointed into something greater than that. Dan mungkin kamu dalam suatu edukasi yang lebih tinggi seperti apa kamu seorang akuntan, seorang pengacara, atau kamu adalah seorang dokter, tapi kamu pun bisa diurapi untuk menjadi seorang yang lebih lagi dalam hidupmu. God's identity is bigger than your imagination. Karena identitas Tuhan lebih besar dari apa yang kamu bisa imajinasikan. David has always been shepherd, poet, warrior, king, even since his mother's womb. He just didn't know it. Dan Daud memang telah dibentuk untuk menjadi seorang gembala, seorang prajurit, seorang pemazmur, seorang raja dari kandungan ibunya. Tapi dia belum tahu. My point here is simple. Tapi kenyataan yang sebenarnya adalah That you are called to greater than what you are today. Do not let your current situation be the trapping in which you form all your identity from. jangan biarkan musim kamu sekarang, apa yang kamu lalui menjadi suatu jebakan, menjadi identitas yang membentuk kamu. Don't look around you at your current circumstance and say, this is me. Jangan lihat sekelilingmu dan berkata, oh inilah aku. No, Jangan katakan demikian. I am Katakan bahwa aku who he says adalah I am. apa yang Tuhan katakan tentang So if you diriku. want to know who you're called to be, listen. Jadi kalau kamu mau tahu apa panggilan hidupmu, dengar. Let God speak into your future and speak into what's ahead. Biar Tuhan yang berbicara kepadamu dan mengarahkan kamu ke dalam masa depanmu. So David grasps his anointing and his identity as more than just a shepherd, but as a shepherd, poet, warrior, king. Nah, jadi Daud bukan hanya melihat dirinya sebagai gembala, tapi dia akhirnya melihat dirinya sebagai gembala, seorang pemazmur, seorang prajurit, seorang raja. And I want you to see how this all pans out. Dan aku mau kita lihat bagaimana akhir dari It's cerita ini. amazing. So he turns up one day at the battlefield. Jadi kita bisa lihat Daud datang ke dalam suatu tempat perang. Israel has gone to war with the Philistines. Dan istilahnya orang bangsa Israel ini dalam suatu peperangan. And David's still too young. We believe he was around 15 to 17, maybe a fraction older than that at this point in time. Dan dia memang masih baru, dia masih istilahnya gimana, dia masih belum begitu mengerti. And his dad says to him, because he's too young to be recruited into the army, take for your brothers a basket of grain, 10 loaves of bread, and 10 pieces of cheese for their captain. Jadi papanya Daud cuma berkata, oke, kamu masih belum bisa pergi perang, tapi bawalah bekal untuk saudara-saudaramu. And David turns up at the battlefield. Dan Daud akhirnya datang ke dalam medan perang tersebut. And right as he turns up, he sees Goliath, the giant of Philistine, speaking out the words that he speaks every day. Dan saat dia tiba di medan perang itu, dia melihat seorang raksasa yang bernama Goliat mengatakan hal yang selalu dia katakan. Verse 8, 1 Samuel 17. Then Goliath stood and cried out to the armies of Israel and said to them, why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down to me. If he's able to fight with me and kill me, we'll be your servants. If I prevail against him, then you will be our servants and serve us. And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Dan dikatakan bahwa dia berdiri dan dia berkata, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. The whole speech is designed to do one thing. Dan semua perkataan dia hanya punya tujuan satu hal. To make Israel feel like there's no one like Goliath. Untuk membuat semua bangsa Israel merasa tidak ada seorang pun seperti Goliat. Who is there like me? Siapa yang seperti aku?
No one of you are going to be, you're not even close to me. Tidak ada orang yang bisa menandingi aku. Look at me, I'm a Philistine. Coba lihat diri aku seorang Filistin. But look at you, you're just a servant. Tapi lihatlah kamu hanya seorang hamba. Just a servant. Seorang budak. Bring me a man. Are there any men among you? You're all boys, kids. Ayo bawa seorang pria, seorang prajurit. Kamu semua hanya bocah. Every single day, Goliath taunts them. Dan setiap harinya Goliat di sana untuk menantang mereka. He props himself up and he begins to speak down on the identity of the Israelites. Dia berusaha membanggakan diri dan coba menekan bangsa Israel. Goliath knows if he can get inside the head of these Israelites, the battle's already won without a fight. Dan istilahnya kalau kita lihat ini, kalau Goliat tuh istilahnya akhirnya menang, mereka langsung menang. Israel nggak bisa berperang lagi. He knows if I can get you to feel less than what you are, Dan kalau bangsa Israel bisa menjadi minder dan tidak bisa berperang, less than your identity, menjadikan diri identitas mereka lebih rendah lagi daripada apa then yang seharusnya, you'll never rise to the occasion. mereka tidak mungkin bangkit lagi untuk bisa Why berperang. does he use the word servant? Kenapa dia pakai kata budak? It's because he knows that owners do things differently. Karena dia tahu seorang bos itu akan melakukan suatu hal yang berbeda. If Israel could have seen themselves as owners, as sons, as daughters, they would fight for their land because it's mine. Dan kalau bangsa Israel itu bisa melihat diri mereka sebagai pemilik atas tanah itu, sebagai tuan tanah, mereka akan berperang dengan gaya yang berbeda. But even Jesus said it in John 10:12, a hireling who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees a wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. Dan Tuhan Yesus telah mengatakan ya bahwa seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-dombanya itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia adalah seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. If Goliath can make Israel feel like a servant instead of a son, Kalau Goliat bisa membuat kamu merasa seperti seorang budak, seorang pembantu doang dibanding seorang pemilik, he's already won. maka mereka akan menang. This is the devil's trap plan. Jadi ini adalah jebakannya. If he can rob you of your identity and get you to believe something less, you won't fight for what belongs to you. Karena kalau bangsa Israel akhirnya melihat diri mereka tidak layak, mereka tidak akan bisa berjuang untuk mendapatkan apa yang seharusnya milik mereka. It's a mental game. Itu adalah suatu peperangan mental. And every day, morning and night, Goliath comes out to taunt the people. Dan maka setiap harinya Goliat datang untuk menggertak mereka. Morale is dropping, they're being demoralized. Dan akhirnya mereka jadi semakin lagi direndahkan Over 40 days. selama 40 hari. So here it is, David turns up in verse 21 of 1 Samuel 17, and it says, soon the Israelite and Philistine forces stood facing each other, army against army. Dan akhirnya kita bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 21, mereka berbaris mengatur barisannya, berhadapan dengan barisan. It's battle time. Dan ini adalah waktu untuk perang. It's time to win. Ini adalah waktu untuk menang. But every time this happens, Tapi setiap kali ini terjadi, the Philistines bring out their magic trick. dan mereka mengambil suatu triknya. Goliath. Goliat, He comes strolling out of his tent, dia keluar dari tendanya, looking big, looking tough. terlihat besar. And it says this in verse 23. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks, and David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. Dan sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad dan barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Say usual taunt. Coba kamu katakan kata-kata yang biasa dia katakan. Underline those words in your Bible. Do you know Tuliskan. why? Because Goliath is not saying something new today. He's saying what he said yesterday. Dan istilahnya Goliat itu tidak mengatakan suatu hal yang baru. Dia mengatakan hal yang sama dengan apa yang dia katakan kemarin. It's the same usual talk round and round every morning and every night as he keeps taunting the children of Israel, and they keep on listening to it and believing it. Dan istilahnya karena itu dikatakan terus-menerus sampai akhirnya itu masuk ke dalam pikiran dan dipercayai. There's no way Goliath would have been allowed to develop a usual taunt if on the very first day he'd come out and Israel had said, he's just an uncircumcised Philistine. Who is he? He's got no hope. Dan
Goliat tuh sebenarnya tidak mungkin bisa terus menekan mereka. Kalau dari hari pertama saat Goliat muncul dia berkata, ini mah orang Filistin yang tidak ada apa-apanya. But they let him get inside their head. Tapi orang Israel mengizinkan Goliat memberikan kata-kata itu kepada pikiran mereka. On the first morning he said it, on the first evening he said it. Pada hari pagi pertama, malam pertama dia katakan. The next day he did it again, Hari morning and night. kedua, pada malam kedua dia katakan lagi. And by now, 40 days later, they know the exact words. It's rehearsed script that's going to come out of Goliath's mouth. But the response is getting worse and worse. Dan akhirnya kata-kata yang sama dikeluarkan terus-menerus. Tapi responnya semakin lama semakin kacau. Verse 16, for 40 days, every morning and evening, the Philistine champion strutted in front of the Israelite army. The only reason he could do it was because it was working. Dan akhirnya dia melakukan itu selama 40 hari lamanya. Dan alasannya dia masih melakukannya karena itu bekerja. Have a think about what might be the usual taunts Coba pikirkan apa jebakan biasanya yang terjadi. that are speaking into your mind and heart Yang ada di pikiranmu dan di hatimu. against the real you. Dibandingkan kamu yang seharusnya. You'll never make it. Yang berkata kamu tidak akan bisa dapat. You're not as good as them. Kamu tidak bagus seperti mereka. Why do you need to be like them anyway? Kenapa kamu harus menjadi seperti mereka? You're unique. You're God-given. Kamu unik. Kamu ada panggilan Tuhan. You don't have the education. Kamu tidak cukup edukasimu. You still got to go through a lot of things before you can. Kamu harus melewati banyak hal sebelum kamu bisa capai itu. You've tried before, you'll fail again. Kamu akan gagal. The usual taunt that goes around and around and around, and every time you hear it, you just bow down again. Dan setiap kali kamu mendengarkan pikiran itu, akhirnya kamu makin direndahkan. They've looked at the giant and said, oh my gosh, we will never beat him. Dan kamu mungkin melihat raksasa itu dan kamu berpikir, aku tidak pernah bisa kalahkan raksasa itu. And they've settled for something less than the best. Dan akhirnya mereka cukup puas dengan hal yang bukan terbaik. They've allowed a seed to fill them that's shaping their identity as unable. Mereka mengizinkan benih yang tertanam dalam hati mereka yang berkata mereka tidak mampu. Verse 24. Dan ayat 24. As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. After 40 days of this, Setelah 40 hari, they didn't even need to hear Goliath anymore. mereka tidak perlu dengar lagi. They just looked at him Mereka hanya lihat Goliat, and cowered back langsung into kabur, the comfortable zone. cari tempat yang nyaman. You know that's what a lot of us are like. Dan tahukah kamu bahwa itulah Our identity's been so tempered and shaped and talked to, and we've believed a lie that's not meant to be believed. And when the real thing comes out and somebody says you can, we don't even believe it no more. dan itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Bahkan saat kebenaran yang terjadi yang berkata bahwa kita sebenarnya mampu, kita pun tidak bisa percaya lagi. All the usual taunts keep getting us until we just got to take one look. We've already given up. Karena semua kata-kata gertakan itu setiap kali datang menyerang kita dan akhirnya kita menyerah. Verse 25. Ayat 25. They retreat back to their place of safety, and this is what happens. Have you seen the giant? The men asked. Of Dan- course they've seen the giant. Dan dia berkata, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Pastilah sudah. This guy's too big to miss. Orang itu besar banget, gak bisa, kamu akan pasti kelihatan. He's come out every single day for 40 days, and you're asking me, have you seen him? Setiap hari dia keluar selama 40 hari, masa kamu bertanya, kamu udah lihat belum? This is the big problem, church. Ini masalah besar. We start talking about the giant. Kita mulai berbicara tentang raksasanya. The more we talk about the giant, the bigger the giant gets. Saat kita berbicara hanya tentang raksasanya, ya dia berasa makin besar. I tried, I can't, that's too hard. We got all the reasons why we can and can't and all these bits and pieces. That's all we talk about around and around. We're like a cracked record. Kita mulai berbicara, aduh saya nggak bisa nih, aku udah coba gagal lagi. Dan akhirnya itu mulai berputar dalam pikiran kita. Dan itu menjadi sesuatu yang selalu ada di pikiran kita. I get tired of this. Aku capek. Someone comes to me again and says, have you seen the giant? For goodness sake, shut up about the giant. Dan ada orang lagi berkata, kamu udah lihat belum raksasanya? Udahlah diam, aku tahu ada raksasa. Let's talk about God instead. Mari kita berbicara tentang Tuhan. Let's talk about what can instead of what can't. Mari kita berbicara tentang apa yang kita bisa lakukan dibanding apa yang kita tidak bisa lakukan. Their identity has become so small that the giants enlarged. Tapi kenyataannya identitas mereka menjadi sangat kecil sampai akhirnya raksasanya terlihat besar. Every problem is reinforced in their conversation.
Semua masalah lagi-lagi diperkuat dalam setiap perbincangan They are mereka. more afraid now than they were at the beginning of the fight. Mereka jauh lebih takut dibanding pertama kalinya. Have you seen the giant? The men asked. Dia tanya, udahkah kamu melihat raksasanya? Let's read the rest of that verse. He Mari kita- comes out each day to defy Israel. Duh, we already know that. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give that man one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempted from paying taxes. Somebody say hallelujah. Dan dikatakan bahwa dia setiap kali keluar untuk mencemooh bangsa Israel itu. Ya kita sudah tahu. Namun dia katakan selanjutnya bahwa raja akan dia menganugerahkan kekayaan yang besar dan akan memberikan anaknya perempuan kepada kaum keluarganya dibebaskan pajak. Nah ini kabar baru. If I said to the men in the house, you win the battle, you get a lady. Kalau kita katakan kepada cowok-cowok di sini, kalau kamu menang kamu dapat wanita. You win the battle, no more tax. Kalau kamu menang peperangan kamu tidak ada teks lagi. How many of you want to fight the battle? Berapa dari kalian mau perang? None of you? Tidak ada. Yeah, I know why. See? Aku Same tahu reason kenapa. as these people. Alasannya sama dengan orang-orang ini. The tragedy of this is that in the same conversation, they talk about all the problems, but then they talk about all the rewards they want. Karena dalam perbincangan yang sama, mereka berbicara tentang semua masalah yang ada, namun mereka juga berbicara tentang semua hadiah yang bisa mereka dapatkan. Don't look at me like that tonight. Because you know what I'm talking about, because you do it all the time. Kamu jangan lihat aku bingung, karena sebenarnya kamu melakukan itu setiap harinya. God, I want to be blessed. God, I want to have a good job. God, I want to have a great marriage. God, I want everything to go well in my life. God, I don't want to have any problems. God, I want everything to be perfect. Dan kita berkata, Tuhan aku mau diberkati, aku mau mempunyai suatu pernikahan yang luar biasa, aku mau pekerjaan yang diberkati, aku mau naik pangkat, aku mau promosi. But Tapi I don't want to work for it. I don't want to change for it. I don't want to have to do it. And we got all in the same sentence. kita tidak mau bekerja, kita malas, kita tidak mau terobosan, kita punya semua alasan dalam kalimat yang sama. We want the reward for winning the battle. We don't want to fight the giant. Kita mau hadiahnya, tapi kita tidak mau berperang melawan raksasa itu. And even if we wanted to fight the giant, we can't because our identity has been so degraded that we don't even have the guts or the courage to go out into the battle. Dan akhirnya kita saking tidak punya identitas itu lagi, kita tidak punya keberanian itu untuk terobosan lagi. And then David turns up. Dan akhirnya Daud datang. David comes into this unpolluted because he hasn't heard 40 days worth of complaining. Dan Daud di sana tuh dia tidak ternodai karena dia belum berada di sana 40 hari. He comes in and he hears this Goliath taunting the usual taunt, and it's not the usual taunt for him, it's just the first time he heard it. Dan istilahnya Daud datang dan dia melihat raksasa ini, Goliat. Dia mengatakan gertakan-gertakan yang biasanya dia katakan. And all of a sudden, the shepherd, poet, warrior king Dan comes out of him. akhirnya seorang ini, seorang gembala, seorang pemazmur, seorang prajurit, seorang raja. And he says, who is this uncircumcised Philistine? How dare he defy the armies of the living God? Dia berkata, siapa bangsa Filipin yang tidak kudus ini? Bagaimana dia berani untuk mengata-ngatai prajurit Tuhan? David speaking out of a completely different identity. Daud berbicara dengan identitas yang berbeda. In the last 6 weeks Selama 6 minggu terakhir, of that battle and that camp, this was probably the most refreshing thing that anybody had ever heard. selama peperangan itu, selama 6 minggu, masa-masa genting itu, mungkin kata-kata Daud adalah kata-kata yang paling enak didengar di telinga. It's so refreshing, right? When in the midst of a dark atmosphere and dark situation, when somebody walks in and just brings light, it just changes things. Karena di tengah suatu atmosfer yang sangat gelap, sangat tidak ada harapan, Daud di sana berkata suatu hal baru yang membawa harapan. David's not being brought down because his identity is not developed in what he sees. His identity is developed in who God says he is. Karena Daud di sana dia tidak takut karena identitas dia bukan oleh karena apa yang dikatakan oleh raksasa itu, tapi identitas dia dapat dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. So he says in verse 26, Jadi katakan dalam ayat 26, David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? dan dikatakan Daud kepada orang-orang sekitarnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? He speaks faith. Dia berkata iman. You would say, that's good, well done, David. But you know what the next thing happens? Dan kita harusnya berkata, oh luar biasa Daud, bagus. His older brother,
Eliab, verse 28. Tapi kenyataannya kakaknya dia, Eliab pada ayat 28, Here's David's words, mendengarkan apa kata Daud gets furious at David, dan marah kepada Daud. and he says this, Dan dikatakan ini, what are you doing around here anyway? kenapa kamu datang di sini? What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know about your pride and your deceit. You just want to see the battle. Apa yang kamu lakukan dengan gembalaan-gembalaan kamu, domba-domba kamu yang harusnya kamu jaga? Kamu hanya mau di sini untuk melihat peperangannya kan? Now, I know that's an easy verse to skip over, but let's unpack it for a minute. Tapi ini mungkin ayat yang sekedar kita baca, kita ya mungkin rasa ini normal, tapi coba kita perhatikan. Eliab is looking at David Eliab melihat Daud, and saying, Dan you're berkata, talking about beating the Goliath, kamu berbicara untuk mengalahkan raksasa itu, but I'm telling you, tapi aku berbicara pada kamu, who are you to think like that? siapa kamu yang bisa mikir kayak gitu? In other words, get back where you belong. Dengan kata lain, Eliab berkata, udah kembali aja ke posisimu. You can't, you're too young, Kamu terlalu muda, kamu tidak bisa. you don't have the skills, you aren't trained, Kamu tidak pernah dilatih, kamu tidak punya kemampuannya. you're too little, you're too inexperienced. Kamu terlalu kecil, kamu tidak ada pengalaman. The only thing you really know how to do is look after sheep, and even then only a few of them. Dan apa yang kamu tahu harusnya menjaga domba, itu pun hanya 1-2 saja. You proud little thing. Hai kamu orang yang sombong, You're a deceiver of yourself, a deceiver of others. dan kamu adalah seorang yang mau mengelabui diri kamu sendiri. David, this ain't going to be an easy battle to win, Daud, ini bukan peperangan yang gampang. and you ain't going to be part of it. Dan kamu tidak akan mendapat bagian. Go home. Pergi aja. Stop being a spectator. Udah berhentilah kamu untuk menjadi Get penonton. back where you belong. Kembali ke posisimu. Doesn't that ring a bell? Bukankah kita merasa seperti itu terkadang? Doesn't it seem like something we can relate with? That every time we try to be a bigger person and try to enlarge into greater places, there's always someone in our life who says, who are you to behave like that? Bagaimana dalam saat kita mau mencoba untuk terobosan, dan selalu ada perkataan yang berkata, siapa kamu yang mau mencoba terobosan? Who are you? Siapa sebenarnya kamu? They're trying to push us back into the identity they feel we should have rather than the identity that God has given to us. Dan mereka tuh senantiasa mencoba untuk menekan kita untuk kembali ke identitas yang manusia katakan dibanding dengan identitas yang Tuhan berikan. Get back in your place. Kembali ke posisimu. You think you could actually be the kind of parent who could raise someone great? Mungkin ada kata-kata yang berkata, apakah kamu orang tua yang bisa membesarkan anakmu menjadi orang yang luar biasa? You think you could actually be a manager that's not just a little manager, but a manager of, of the region or perhaps the entire company? Emang kamu bisa jadi manajer yang bisa mengatur satu provinsi, satu region, atau satu area yang besar? You really think you could actually be like Daniel and be the top of the kingdom? Emang bisa kamu seperti Daniel menjadi suatu pemimpin besar suatu negara? People will talk bad about your identity and they'll talk bad about your calling, but this is why I am who he says I am. Dan orang bisa berbicara apa saja tentang identitasmu. Oleh karena itu, tinggalkan semua itu dan berkata bahwa aku adalah bagaimana Tuhan melihat diriku. When brother comes to talk about David, David doesn't go around sulking. He is undeterred. Dan saat kakaknya itu datang berkata seperti demikian kepada Daud, Daud tidak peduli. Verse 29, David said, what have I done now? Is there not a cause? Look at these next few words. Dan dikatakan oleh Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Then he turned from him toward another and said the same thing. Lalu berpalinglah ia kepada yang lain dan menanyakan hal yang sama. People with an identity in God don't let somebody else's idea of identity for them destroy or rob that calling. Jadi orang yang punya identitas dari Tuhan tidak mengizinkan orang lain menekan apa yang mereka berikan. David just kept going because that was him. That was Daud- who he was. He knew it. I am a shepherd, poet, warrior, king. Daud akan terus dengan apa yang dia tahu yang benar. Karena dia adalah seorang pemazmur, dia adalah seorang gembala, dia adalah seorang prajurit, dia adalah seorang raja. If we want to live in God-given identity, we'd better get really good at turning away from the voices and the people in our life that are speaking into our life in a way that's not God's identity. Jadi kalau kita mau menjadi seorang seperti Daud ini, kita harus belajar bagaimana untuk menjauhi segala perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan suatu bentuk yang Tuhan mau dalam diri kita. Turn towards someone who will listen, who will go with the journey. Dan mari kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang mau bersama dengan kita berperang dalam peperangan ini. And after a while, the words David speaking in his identity reached the king. Dan akhirnya kata-kata yang Daud katakan terdengar oleh raja. Now let me just say this, right? Jadi aku mau katakan ini, No one tidak ada gets into the presence of the king thinking or speaking like a pauper.
Tidak ada orang yang datang ke hadapan raja berbicara seperti seorang pengemis. It just doesn't happen. It's not commensurate. Itu tidak layak. If we want to reach and be with the people who are kings and leaders in this world, we need to develop an identity that's like theirs. Karena kalau kita mau berdiri di hadapan raja, untuk menghadap raja, kita harus punya identitas yang sepadan. In God, Di dalam Tuhan, but at the same level of confidence, courage, and assurance of who we are. tapi dengan suatu keyakinan yang jelas dalam diri kita. Watch this. Verse 32. Ayat 32. The first words recorded about this conversation between David and the king say this. Don't worry about this Philistine, David told Saul. Dan ini kata-kata pertama yang Daud katakan kepada Saul. Jangan seorang menjadi tahu hati karena dia, orang Filistin itu. I'll go fight him. Aku akan Don't be maju. ridiculous, Saul replied. Tapi Saul berkata, udah, There's jangan. no way you can fight this Philistine and properly win. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. David told, Daud berkata kepada Saul, Saul replied. dan Saul membalas dengan Hang on perkataan a lain. minute. Hang on a minute. Isn't it usually the king that would tell and the subject that would reply? Kalau kita bayangkan, bukankah seharusnya raja yang memberitahu kepada rakyatnya dan rakyat merespon? Isn't it normally the king who stands there with all the authority, who leads everything, who says what this is what be done, let it be done? Bukankah raja yang seharusnya berkata bahwa ayo kita lakukan ini dan terjadilah? Yeah. Bukankah begitu? You know how David can do that? Tapi kenapa Daud yang berkata demikian? I'm a shepherd, poet, warrior, king. Karena Daud adalah seorang gembala, seorang pemazmur, seorang prajurit, dan seorang raja. I'm a king Aku ada- speaking in the presence of a king. Aku adalah raja yang berbicara di hadapan raja. Now, I'm not talking about disrespect here or dishonor because David understood manners and he understood his position. Dan Daud bukan di sini berbicara dengan tidak menghormati Saul, dia di sini mengerti posisinya. But the identity in him, the courage in him was a king's courage because he knew it, who he Tapi was. identitas dan keberanian dia adalah seorang identitas raja. I see people Aku melihat orang-orang and they get around people that they feel like they're a little bit more higher than me, maybe a bit more stature, and suddenly they're like this, minda. dan aku lihat orang-orang yang istilahnya saat mereka melihat orang-orang yang punya status lebih tinggi, mereka langsung kayak minder. They get in the lift with someone that's, the same house block, honestly. And instead of opening up the conversation, say, Dan mereka tinggal dengan orang-orang yang mungkin tinggal dalam lingkungan seperti demikian, tapi mereka bukannya bisa berbicara, malah diam saja. I'm not saying we need to have a conversation with everybody, Aku tidak berkata bahwa kita harus bisa ngobrol sama setiap orang, but check inside whether some of these behaviors and actions and the way that they manifest in our life, whether they're actually the fruit of a lack of godly identity. tapi yang aku mau tanyakan kepada kita adalah, coba lihat respon-respon yang kita lakukan. Apakah respon-respon itu berasal dari identitas kita yang bukan dari Tuhan? We get offered a managerial position because we work hard, but we can't see ourselves as a manager, so we reject it. Dan mungkin kita sebenarnya diberikan tawaran untuk menjadi seorang manajer karena kita bekerja keras. Tapi karena kita tidak bisa melihat diri kita sebagai seorang manajer, kita menolak posisi itu. Identity changes a lot of things. Karena identitas kita It's berubah very, banyak hal. very unlikely that David has ever stood in somebody as great as Saul, Dan in the presence of someone as great as Saul. tidak mungkin sebenarnya seorang gembala seperti Daud berdiri di hadapan raja. But he handles it perfectly Tapi Daud mengatasinya dengan baik. because his identity is the identity of a king. Karena identitas dia adalah identitas raja. Saul says to him in verse 33, there's no way you can fight this Philistine and properly win. Isn't that an identity statement? Dan ini Saulus katakan tidak mungkin engkau dapat melawan orang Filistin itu. Bukankah ini suatu pernyataan yang membentuk identitas? You're not able. Kamu tidak mampu. Here we go again. Lagi. David says, hey, Daud berkata, you're only a boy. He's been a man of war since his youth. And David says, my identity is a warrior. Dan Saulus di sana berkata, kamu hanya suatu anak muda, dia tuh prajurit dari mudanya. Tapi Daud berdiri di sana berkata, aku seorang prajurit. Saul is literally trying to tell David who he thinks he is. Saul mencoba berkata kepada Daud tentang identitas yang Saul lihat di dalam Daud. And this is no longer coming from David's brother. This is coming from the king. Jadi kali ini itu bukan datangnya dari
abangnya Daud, tapi ini datangnya perkataan ini dari raja. Anyone lesser than David would have backed down. Yes, see, I'm just a boy. Yeah, I'm just someone from out the back. Yes, see, I just look after sheep. Dan mungkin kalau seorang yang tidak punya identitas yang kuat itu, yang minder, dia hanya berkata, ya iya aku gak bisa sih, aku hanya seorang gembala, aku tidak bisa. Not David. Tapi tidak Daud. Verse 34, read these words carefully. Read it. Mari kita bacakan. But David persisted. Tetapi Oh my gosh. In front of the king. This kid never gives up, right? Tapi di sini dituliskan bahwa Daud tetap dengan pendiriannya. Because he is certain. Karena dia yakin I'm a shepherd, poet, warrior, king. bahwa aku adalah seorang gembala, aku adalah seorang pemazmur, aku seorang prajurit, aku seorang raja. I'm anointed by God. Aku diurapi Tuhan. You guys are so worried about all the circumstances, but I put my trust in him. Kamu semua takut dengan situasi yang ada, tapi aku meletakkan kepercayaanku dalam Tuhan. He gives the most unconvincing argument you've ever heard. Dan dia memberikan suatu pernyataan yang mungkin sangat tidak nyambung. I've been taking care of my father's sheep and goats. When a lion or bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club. I rescue the lamb from them, blah, 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 blah. And he goes on this spiel about all the things he's done out there in the fields. Dan dia berkata, hambamu ini biasanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan apabila singa atau burung itu datang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka dia menceritakan apa yang dia lakukan. Let's be frank here, right? Jadi cobalah kita bandingkan ini. A lion is a lion, a bear is a bear, and Goliath is Goliath. Singa itu singa, beruang itu beruang, raksasa itu raksasa. Goliath has a brain. Raksasa ada otak. Goliath has a whole army behind him. Dia punya prajurit yang banyak di belakangnya dia. Goliath is trained. Goliath is strategic. Goliath's got everything that the lion and the bear don't have. Goliat tuh dilatih, dia tuh punya strategi, dia punya segala sesuatu yang singa dan beruang tidak punya. But David's just sharing a story here, Tapi Daud hanya bercerita di sini. trying whichever way he can to Mencoba dengan segalanya allow or convince Saul to allow him to go out to the battlefield. untuk membujuk Saul untuk supaya mengizinkan Daud untuk pergi ke medan perang itu. At the end of the day, he's really just trying to say, I am who God says I am. Tapi intinya apa yang Daud mau katakan adalah bahwa aku adalah yang Tuhan katakan tentang aku. But he's doing it in the kind of way that's like this. Tapi dia lakukan itu dengan begini. I can do maths. Aku bisa kerjaan matematika. I passed grade 12 maths with flying colors. Aku lulus dari SMA dengan matematika yang luar biasa. I got the mathematical award for my school. Aku dapat suatu piagam matematika dari sekolahku. Now let me fly to the moon. Mari biarkan aku terbang ke bulan. Let me do the maths to send the next rocket to space. Biarkan aku menghitung bagaimana caranya supaya kita bisa terbang sampai ke bulan. And Saul's not buying it. Dan Saul tidak bisa percaya. Saul's like, you can tell me all the stories you want, but this is different. Ya kamu bisa cerita susah kamu, tapi ini beda. So David goes on. Dan Daud terus bercerita. And he begins talking about identity. Dan Daud memberikan suatu cerita tentang identitas. He brings God into the story. Dia membawa Tuhan ke dalam cerita ini. He says, this Philistine has defied the armies of the living God. I'm going to do the same. I'm going to destroy him like I destroyed all of them with God's help. Dan dia berkata bahwa prajurit ini dia menghina orangnya Tuhan. Dan aku akan menghancurkan dia seperti bagaimana aku menghancurkan In singa dan verse macan. 37, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Dia berkata Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. It's not about me, Saul. Jadi ini Daud berkata ini bukan tentang aku yang manusia ini. It's not about how good I am. Bukan tentang seberapa hebatnya aku. It's about the anointing of the identity that God has put into my life. Tapi ini semua adalah tentang urapan dan identitas yang Tuhan berikan padaku. And in verse 37, Dan part B, ayat 37. it says Saul finally consented. Dan akhirnya Saul mengizinkan Daud untuk pergi. Meaning this was not some quick conversation. It took time. Dengan kata lain ini bukan percakapan yang singkat. But eventually Saul saw in David something that he was willing to let him go. Namun akhirnya Saul melihat sesuatu dalam Daud dan akhirnya dia rela biarkan Daud pergi. And he said these words, Dan dia katakan hal ini. and may the Lord be with you. Dan biarlah Tuhan menyertaimu. Now those words sound really good, Kata-kata itu terdengarnya enak. but you missed the point. Tapi kamu kehilangan satu hal. Because they're just words, they're not really meant. Itu hanya kata-kata asal lewat aja. May the Lord be with you. Ya biarlah Tuhan besertamu. If you really believe the Lord will be with you, you're going to go in the Lord's grace, in the Lord's way, in His anointing and in His identity. Karena kalau kamu yakin bahwa Tuhan besertamu, harusnya kamu ikut maju. But the very next thing Saul does Tapi hal selanjutnya yang Saul lakukan, is he says to David,
put on my armor. Dia bilang, ayo pakai ini semua baju jirah yang aku punya. David in Saul's armor? Daud yang kecil itu dalam pakaian perangnya Saul. Do you really believe any one of us can win our battle in this world being in someone else's armor? Kamu pernah bayangkan gak, kita bisa menang gak dalam peperangan ini dengan memakai perlengkapan orang lain? Saul never understood his identity. Saul tidak pernah mengerti identitas dia So it sebenarnya. makes sense that he's trying to project his identity on David. Jadi secara nggak langsung dia mencoba menekankan identitas itu pada Daud juga. David puts the armor on out of respect. Dan istilahnya Daud dengan hormat dia coba pakai baju He jirahnya. wanders around a little bit and he goes, this is so hard, I'm not trained in this, I can't do this, and he takes it off. Dan Daud coba pakai, ini terlalu susah gerak, dia lepaskan. Everybody is trying so hard to impress their identity on David, but David won't buy it. Dan semua orang tuh mencoba memberikan suatu identitas pada Daud, mencoba membujuk Daud, tapi Daud tidak mau. I am who he says I am. Aku adalah seperti apa yang Tuhan katakan tentangku. So what does David do? Jadi apa yang Daud katakan? Who is David? Tell me tonight, who is David? He's a Siapakah Daud? shepherd, Gembala, poet, seorang pemazmur, warrior, prajurit, king. raja. So David, Jadi Daud verse 40, di ayat ke-40, goes down to the brook and he picks up 5 smooth stones. Come on, musicians. dia pergi ke samping sungai, dia mengambil batu-batu kecil. He picks up 5 smooth stones from a stream, puts them into his, read it out with me. His what? Akhirnya dia mengambil 5 batu kecil ini dan dia taruh Shepherd's di bag. dalam Shepherd's bag. That's important. Underline it. tas gembalanya. He puts them into his shepherd's bag. Dia taruh Then, dalam tas gembala. read these words. Dan baca Armed ini, only, meaning he had nothing else. That was it. Okay? Armed only diperlengkapi hanya dengan with his shepherd's staff and sling. tongkat gembalanya dan sebuah ketapel. He started across the valley to fight the Philistine. Dan dia berjalan dalam lembah itu untuk menghadap Goliat. Write this down in your notes and don't forget it. Tuliskan ini dalam catatanmu. David knows Daud tahu he is not going to win this battle as a soldier, dia tidak akan menang peperangan ini sebagai prajurit saja, but as a shepherd. tapi seorang gembala. Wow. If he's going to win this battle, Kalau dia akan menang peperangan ini, he's got to do it right splat bang in the middle of his identity dia harus menang dengan identitas ini as a shepherd. sebagai gembala. So he takes a shepherd's tool, Dia a shepherd's mengambil weapon. It's not even really a shepherd's weapon, it's just something they use. alat-alat seorang gembala itu bahkan bukan senjata. And he wanders out into the middle of the valley where Goliath's right there to meet him. Dan dia bawa semua itu menghadap gembala And Goliath looks at him. dan Goliat melihat dia. David knows that God didn't call me to do everything or be everything. Dan Daud tahu bahwa aku bukan dipanggil untuk menjadi He semuanya. called me to be who I am. Aku dipanggil untuk menjadi diriku And I'm a saja. shepherd, poet, warrior, king, and I'm going to stand here today and I'm going to win this battle who I am in him. Dan aku adalah seorang gembala, aku adalah seorang pemazmur, prajurit, dan juga aku seorang raja. Dan hari ini aku akan menang dengan identitasku. Goliath comes out. Goliat datang, He feels bigger. dia merasa Taller. besar, tinggi. He's got a greater advantage. He's got all the tools and weapons. He's got the strategy. He's got age. He's got everything on David. Dan kesannya dia punya semuanya lebih baik dari Daud. But there are 2 things he doesn't have. Tapi ada 2 hal yang dia tidak punya. Identity and anointing. Identitas dan urapan. David has what's worth more. Daud memiliki sesuatu yang lebih berharga. It says in verse 41, Dikatakan dalam ayat 41. Goliath walked out toward David with his shield bearer ahead of him, sneering in contempt at this ruddy-faced boy. Am I a dog? He roared at David. Did you come at me with a stick? And he cursed David by the names of his gods. Dan saat orang Filistin itu datang, dan dia berkata pada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Don't underestimate a stick. Tapi masalahnya dia meremehkan tongkat. Moses won the battles with a stick. Musa menang perang dengan tongkat. David, the shepherd warrior, the anointed man of God, knew that the stick was his identity. Dan Daud sebagai seorang gembala, dia tahu tongkat itu adalah identitasnya Oh, I dia. love this next verse. Dan aku suka ayat selanjutnya. As Goliath moved closer to attack, David quickly ran out to meet him.
Dan ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Pastor, what do you love about that? Dan mungkin kamu berpikir, untuk pendeta apa yang kamu suka tentang cerita ini? 4 words. Maju. Goliath moved closer, Goliat bergerak mendekat. but David ran quickly. Daud bergerak maju. In his identity, Dalam David was identitasnya. free to move. He was agile. He could do what he needed. He was flexible. He was in the right position. I'm sure he was like a fly in Goliath's mind. Goliath couldn't work out, how do I deal with this little thing? Because David could move like Goliath couldn't. Dan akhirnya mungkin Daud tuh karena dia kecil, dia tuh bisa bergerak, dia sangat lincah. Dan mungkin Goliat di sana tuh bingung, ini gimana cara aku bisa menyerang anak ini kecil sekali, lincah sekali dia. If David had gone out in Saul's armor, in Kalau someone Daud- else's identity, cramped by trying to be like somebody else, Kalau Daud keluar dengan pakaian baju jiranya Saul, dengan beratnya itu, dengan bagaimana susah geraknya, he would never have had a hope. dia tidak mungkin ada harapan. But David understood who he was, Tapi Daud mengerti siapa diri dia sendiri. perfectly positioned for the battle. Sempurna diposisikan dalam peperangan ini. And the rest is history. Come on. Dan sisanya adalah sejarah. David turned his sling, put a rock into Goliath's temple, Dan Daud melemparkan ketapel itu dan itu menyentuh jidatnya. and he won the battle because he knew who he was, who God said he would be. Dan dia memenangkan pertarungan itu karena dia tahu siapa diri dia di dalam Tuhan.